Revival means to bring back to life something that is dead or dying. It can be defined as spiritual awakening. Ang pasabot sa revival, mao kini ang pagbuhi, pag-usab. Tingali sa namatay o pag-revive, pagbalik sa katong kamatyonon or 50-50. O kini siya gidefine sa atoang espirituhanong bahin sa atong kinabuhi nga awakening. Sa Bisaya pa, pagpukaw. Pagpukaw sa atoang espirituhanong kinabuhi. Now, how do we know that there is a revival? How do you know there is revival? Mabati nimo ang revival diya sa imong kinabuhi if there is an evidence of brokenness. Diba? Sa una, sa wala pa ka sa kamot sa Ginoo, isa sa mga hinungdan nga nung napukaw ka is because there is brokenness or na broken ang imong heart. Meaning na natandog siya sa words sa Ginoo. Natandog ang imong heart nimo, and then there is a contriteness diya sa imong espiritu by genuine repentance tungod sa conviction sa sin o sa sala nga imong nahimo. So, dunay revival. Diya nagsugod ang imong revival. Another thing is true surrendering, sanctification of self to God. Kung moingon tag surrendering, aduna kay surrender, pagtugyan. Adunay pagtugyan, pag-surrender sa imong kaugalingon, o adunay paghugas diha sa imong kaugalingon, pag-sanctify, pagputli diha sa imong kaugalingon alang sa Ginoo. Diha ang revival, matawag na revival. Pangutana, naka-feel ba ka ani? Kinahanglan makasinati ka ani una diha sa imong kaugalingon aron mahibaluan nimo unsaon pag-sustain ang imuhang kalayo diha sa kining ginatawag revival. Anyway, ang ato mensahe diha ning takna sa kabuntagon gitawag kini og sustaining revival fire. Sustaining, kung ginatawag sustaining, paglahutay, pagpadayon para mapadayon or ipadayon ang imuhang revival, ang kalayo diha sa imong pagkabuhi. Tingali na-feel nimo na diha sa imong kaugalingon. Tingali nakamatikod ka nga sa diha nga bag-o pa ka nangalagad sa Ginoo, grabe man nimo kadasig. Grabe nimo ka excited. Pero sa nagkadugay, naluya naman ka. So kining imong gibati kaniadto mao ni ang resulta sa brokenness sa imong heart nga gitandog yun sa Ginoo. Nga may resulta sa imuhang genuine repentance because of the conviction of sin. And ikaduha, because of the true surrendering, sanctification of yourself to God. Mao nang nagkalayo ka, mao nang gibati nimo ang tinuod na revival. And then ikaduha, tungod kay, when there is a thirst for God and His kingdom, kanunay kang uhawon sa pulong sa Ginoo o sa iyahang gingharian. Sama sa kong gingon kaniadto. Kay usually, madungog nato every time nga, kanandunay mga preacher, magwali, nga maingon sila, na ang mga tao daw, giuhaw sa pulong sa Ginoo. Mali. Mali, gyud. Ano man? Ang tao nga giuhaw sa tubig, muadto sa balay o muadto sa tinubdan sa tubig. Either diha sa imong gripo or dira sa imong dispenser or asa ba gibutang ang imong tubig, mangita ka o gani muadto kag tindahan, mapalit kag ice water o unsa man mainom para matambalan ang imong kauhaw. O kini siya gigamit nga termino nga kuno ang mga tao giuhaw sa pulong sa Ginoo. But sad to say, dili ko mo agree. Ngano man? Kay kung ang tao sa kalibutan giuhaw pa sa pulong sa Ginoo, dili na ta manangyaw. Ug tingali ang simbahan, dili na siya mingaw. Dili na bakante ang mga bangko. Tungod kay kusa na nga muadto ang tao sa simbahan, bisag dili ka manangyaw. Kusa na sila nga muadto sa simbahan, kay giuhaw man sila sa pulong sa Ginoo.
Pero tungod kay hantod karon sukat sa sinugdanan, pila na ka mga ka-century ang nang labay, siging panangyaw, panahon pa mismo ni Jesus Christ ug saya mga disciple, sigig panangyaw hangtod karon. Tungod kay mao nay simbolo, mao nay sign nga wala gyud gimingaw ang tao sa pulong sa Ginoo. Pero sa diha nga ikaw natandog sa pulong sa Ginoo, bation na nimo ang kauhaw. Sa diha nga nahimo kang Kristohanon, diha nakamubati og kauhaw sa pulong sa Ginoo. Kay mingaw naman ka. Kay natandog ka naman, doon na may brokenness nga naitabo diha sa imong heart. Doon na nay kausaban diha sa imong heart. Doon na nay pag-surrender nga imong gihimo diha sa Ginoo. That's why uhawon ka na sa pulong sa Ginoo. That's why mangita ka na sa gingharian sa Ginoo. Another thing, when there is a delight and pleasure with the things of the kingdom with all your resources. Kumingon taw, when there is a delight and pleasure with the things of the kingdom with all your resources. But pa sabot, gatabang ka sa buluhaton. Gahimo ka sa mga buluhaton. And then another thing, when we are consumed with undying passion to see the unsaved saved. Kung aduna kay, kanabitang undying passion, kanang tinguha, tinud anay, kinasingkasing nga tinguha, nga dili lang ikaw makaadto sa langit, kung dili pati ng imong silingan, pati ng imong mga amigo, mga kaila, nga sila makaila usab sa Ginoo na someday, kung kaniadto, kuyog mo sa mga kabuang sa kinabuhi, nga giusab ka sa Ginoo, nga unta, panganduyon pud nimo, nga kining mga naong nga imong kauban kaniadto sa kabuang, mahimong makauban nimo unya diha sa kiliran sa Ginoo. Undying passion. Nakakay desire ba nga ang imuhang amigo, imong silingan, imong family members nimo, mama, papa, mga igsuon, makita pud nimo sila nga mga lagad sila sa Ginoo. And finally, makita nimo sila kung kamo mubiya na sa kalibutan nga sila usab nakauban nimo didto uban ang Ginoo. Dili kay kumplito mo diri sa kalibutan, kumplito imong barkada diri sa kalibutan, pero pag abot na dito sa langit, di na nimo sila ikita. Wala na, dili na kumplito ang imong pamilya, dili na kumplito ang imong mga higala, kay naay niadto kanila sa impyerno. Niadto sa kalayo nga walay pagkapalong. So ginlan ko kamo igsuon nga dili tanan gyud moadto sa langit. Kay dunay giandam gyud na kalayo. Na supposed to be para kang Satanas, but sad to say, si Satanas dili siya gusto mag-inusara dito, mana gusto niya nga ubanon kaniya. Mana kung ikaw magpatundo kang Satanas, mahikuyog gayud kaniya. Ayaw pag-una-huna nga tungod kay mahigugmaon ang Ginoo, dili kaniya tugutan maadto sa impyerno. Dunay impyerno baya gyud naghihimo. Ha? Manang ayaw tuo nga ang tanan tawo nga nangamatay diri sa kalibutan langit paingon. Sama sa kasagaran nato madungog na bisan kun unsa siya kadautan nga tao mingon ang tagtungod nga kanang kung naa ka dito sa langit bantay baya mi ha. How do you know nga maadto na sa langit nakabalo ka sa kinabuhi ana di man mao wa man na mao. Unya mingon ka nga bantayan ka ato sa langit o dito kung naa dito sa langit. Nya kung nasa dito sa impyerno bantayan gyapon ka. Dili tungod kay walay inana biblically speaking walay inana. Pag human kang mubiya ning kalibutan wala na ipagbalik. Wala na ipagbalik. Paabot ka na lang sa final judgment. Matubang ka sa imong maghukom. Kung saan imong gihimo di sa kalibutan, paano nimo gidalang imong kinabuhi di sa kalibutan, imo nang anihon dito unya human sa imong kamatayan. And believe me, kitang tanan manubag at tubangan sa Ginoo. So dapat dili kita muhunong sa diha nga gibati pa daw nimo daw kini nga passion nga makita nimo ang mga wala maluwas nga sila maluwas. Mao ni ang revival. Gibati pa ba nimo hantud karon? O tingali ba sinwala jud ka makabati nini? Kay kung gibati nimo ni kaniadto pero wala ni siya nimo gibati karon, there is a problem. Kung nganong kaniadto gibati nimo ni siya pero karon wala na nimo gibati, there is a problem. Now a revival is a move of the Spirit that stirs the spirit
of men to commit to God's kingdom management o advancement. Usa ang revival? Ang revival, usa ka move sa imuhang espiritu para ikaw magmadasigon o mukumit ka sa pagpalambo, pagpauswag sa buluhaton sa Ginoo. Now, keeping revival fire. Unsaon nga dili mapalong ang imong kalayo sa pagkamadasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Unsaon? Ha? Kay daghang kog mga nailhan nga kaniadto grabe kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, pero karon kung unsa kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, ingon ana pud ang kaluya sa pag-alagad sa Ginoo. Kaniadto daghan og mga pangandoy para sa Ginoo, pero karon wala nay pangandoy para sa Ginoo. Nganong napalong man ang kalayo? Nganong napatay man ang kalayo? Tungod kay adunay mga hinungdan ngano nga napatay ang imong kalayo sa pag-alagad sa Ginoo. Dunay mga hinungdan nganong wala ka na mangandoy sa pag-alagad sa Ginoo. Una, nga imong himuon aron ikaw magpabilin nga malasigon. Prayer. Why? Prayer keeps the fire burning. Kung maghaling ta, kung magluto ta og kanon or saging or anything na pwede nato maluto nga gamit ang kahoy para ma-sustain ang kalayo dili sa mapalong kanunay nimo siyang sugnuran. Pag bugamay na pod, mahimong agipod na pod, itulak na pod nimo para mo silaop na pod. Sige lang kag sugnod hangtod maluto ang imong giluto. The same pod na sa imuhang gasol or unsa ba na siyang gas ang imuhang gigamit. Kinahanglan kanunay siyang gasiga kay para maluto ang imong giluto. Kay kung magpalong-palong ka, di gina siya maluto. Kung undangan ni sugnod gamit ang kahoy tingali sa imong giluto, di gina siya maluto. The same pud na sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Para kita makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo, dili ta basta-basta maluya, maapektuhan sa mga kalisdanan sa kinabuhi, you need to pray. Prayer keeps the fire burning. So you need to pray. Kinahanglan mag-ampo kita sa Ginoo, makat-on kita na makikistorya sa Ginoo. Kay para ikaw, dili maluya pag-abot sa mga pagsulay. Para dili ka maluya. Kay basin mauni ang hinungdan, nganong wa na kay gana karon mga lagad sa Ginoo. Nga kaniadto, ganado magay ka mga lagad sa Ginoo. Daghang kay kag pangandoy para sa Ginoo, pero karon wala na tanan. Tingalit tungod kay dili ka na mainampuon diha sa Ginoo. Without prayer, we will never stay on fire for God. Kung muhunong ka sa pag-ampo ug dili ka na moampo sa Ginoo, dili na pud muhunong na pud ang imong kalayo sa pag-alagad sa Ginoo. Manang di nakadasig, manang maluya na ka, manang kaniadto siguro di ka mahimutang kung di ka kasimba. Kana bitaw moingon ang uban ng mga Kristohanon, believe ko ba? Kay moingon ang uban ng mga Kristohanon na kanang kundi ko kasimba mura kulang gyud ang akong adlaw. Ano man? Tungod kay muna ang gibati niya nga diin buot gayud sa iyang espiritu nga magakalayo kini kanunay. Wala kinahanglan kanunay kitang mainampuon sa Ginoo. Kay ang pag-ampo maoy sugnod aron kita padayon na magakalayo. Kay kun muhunong ka sa pag-ampo, muhunong pod ang imuhang pagkalayo. The door to your prayer is also the door into the throne room of God. Ang pultahan diha sa imong mga pag-ampo, pultahan usab diha sa trono sa Ginoo. Ha? Pultahan. But pasabot, duol ka sa Ginoo when you pray. Suod ka sa Ginoo when you pray. Kaya kanunay na ako ning balik-balik na every time na, kung gusto ka nga makigsuod sa usa ka tao, kinahanglan ninyo og kanunay istoryahanay. Walay nahimong best friend na magyanguay ra kung magkitaay. Yun ka. Nangunta na kinsa daw siya. Best friend ako to. Matay best friend mo, yangu-yangu ra no? Ang inyong communication. Subot pa sabot, doon nagyoy pa nag-istoryahanay. Adunay mga pati kabuang gani. Ibalaan ang tanan kabuang. Kay inaana mo kasuod, inaana mo ka close sa usag-usa. Mo na nga pag mingon tag best friend, mingon ka nga
Pati sekreto niya tingali, mahibalaan niya nimo, pati sekreto nimo hibalaan niya, dito ka matug sa balay niya, o dito sa matug sa imo. Ha? Pati toothbrush siguro ninyo, isa ra inyong toothbrush kay suod yun. Amot ba inana ba siguro mo? Sa inyong best friend? Ha? Ano man? Kay grabe ka suod. Unsay hinungdan, ngano na suod mo? Kay kanunay mong gaistoryahanay. Wala mo gayang ayra. Wala mo agi lang ko. Sige, agi lang. Yang mga tanap. Kisa ba to siya? Ako tong suod nga amigo. Masuod man mo nga kidhatay raman to. Og yang uay raman ay tabo. Ha? So diha sa Ginoo, the moment na ikaw kanunay nga mag-aampo diha sa Ginoo, posible aduna poy ma-establish na kasuod nimo diha sa Ginoo. Mahimong suod ka sa Ginoo. Prayer is the key to keeping the fire. Kung gusto ka nga, kanunay kang gakalayo sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, padayon sa pag-ampo, ayaw hunong, ayaw undang, kay para gakalayo ka pagbalik, gakalayo ka kanunay diha sa imuhang espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. Second, spending time with the Word keeps the fire burning. Ganina, sa ganito, prayer. Karon, basa ka sa pulong sa Ginoo. Ha? Kinahanglan magbasa ka sa pulong sa Ginoo. Siging basa. Kana bitaw sa ikagbasa anang pocketbook. Wala na pocketbook karon no. Cellphone. Pero sa una kisa may hilig pocketbook ninyo. Kamo mo siguro tanan. Ha? Di gyud mo undang ug basa. Bahalag di pa kaluto, basta kay mahuman lang, kay gamay, labi na gamay na lang, di sunod na lang, dito na makaluto sa pasado lang oras, kay humanon gyud. Unya, balikon pa gyud basa siguro sa uban. Una, pag mag-share na sa pocketbook, ako di ka basa sa istorya ni. Una, memoryado na. Inana na hitabo, mauni. Suwito kayo. Pero sa Bible, bisag patalaw nimo paki-open daw sa Bible sa libro sa Jeremiah. Adto sa table of contents kay pangitaon sa gani page sa kuha na Jeremiah. Nag-exam mi atong Domingo diri sa youth night. Porting daghanag wagi cancer. Kabahin ganito kay Jesus Christ sa mga young people. Ilhan gyud imong wa gabasag Bible. So para ikaw magakalayo pagbalik sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, keep reading the Word of God. Spend time. Tagaan yun og panahon ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Tagaan ganito panahon ang barkada nato. Tagaan ganito panahon ang sige scroll anang ato ang social media. Tagaan ganito panahon ang ato ang TV sa balay, computer. Tagaan ganito panahon ang ato ang mga higala nga makig huyong-ihong sa tua or unsabay tawag ana makipag basketball o dula o unsa ba. Tagaipog time ang pagbasa sa pulong sa Ginoo because ang pagbasa sa pulong sa Ginoo makatabang kanimo aron ikaw padayon na madasigon ug magakalayo sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. Ikaupat, praising God keeps the fire burning. Dili ka pwede umingon nga grabe dasiga gyud nako sa pag-alagad sa Ginoo pero wala ka gasimba. Di pa siya pwede. Kaya ang tao nga gakalayo sa iyang sa iyang espirituhanong bahin sa iyang kinabuhi, di niya kapugngan nga dili maka-worship sa Ginoo. Ingon ang Bible, ayaw ninyo hununga ang panagtigom uban sa mga katawhan sa Ginoo. Manay gingon sa Hebrehanon. Sumuna nga dili ka pwede nga mingon nga human ka makaila sa Ginoo sa imong kinabuhi, mingon ka di lang kumusimba. Pero dasig ko, dili na sa pwede. Kay kung dasig ka, dili ka pugngan nga ikaw mag-praise sa Ginoo tungod kay ang pag-praise sa Ginoo magapabilin, makatabang kanimo para ikaw padayon nga magakalayo sa imuhang espirituhanong kinabuhi according sa Ephesians chapter 5 verse 18 and 19. And lastly, being around with people who are red hot keeps the fire burning. Kanunay kang kuyog sa mga tao nga red hot. Dito mga taong init og ulo. Kung dili mga tao nga grabe kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Di ba na ingon ang Mexican nga panultihon.
Panultihon sa mga Meksikano. Tell me who's your friend, and I will tell you who you are. So kung kuyog nimo ang kawatan, posible, kawatan po kapag abot sa panahon. Kung kuyog nimo ang drug user, posible pag abot sa panahon, drug user po ka. Kung kuyog nimo ang kanang init og ulo, pag abot sa panahon, init ang pagkag-ulo kay taga Sumpagay? Ha? Gusto mo? Tinubasay, dinong kabay. Ha? So, takdal po ka. Kaya nga naman, marang tinuod, bitaw na, no? Kaya, sa una nga, wa pa ka nakat-un yun sa bisyo. Be, kana mga nakatilaw og bisyo, isa maghihinungdan, ana. Imo lang ba nang gidiscover? Nagi mga tao nga, gikuyugan ni mo, ana, oy. Ha? Ngano nakakat-on ka na? So tama ang gingon sa Mexican nga panultihon. Tell me who's your friend and I will tell you who you are. Dihapon sa pag-alagad sa Ginoo, kuyog pod. Kanunay pod kang dikit. Niadto mga tao nga dasig sa pag-alagad sa Ginoo. Ayaw kuyog atong Kristohanon, pero once a year lang makita. Na nag-alagad sa Ginoo, di mo makita gaampo, di mo makita ga basag Biblia, di mo makita matug simbahan, talagsara, maturag kuan. Hindi na okasyon siguro. Thanksgiving. Si JJ nag-ingon, no? Ha? So, kung dikit ka sa ilaha, matakdan po ka. Waga ni gampo ning parin ako, waga atog simbahan. Di po ko madto. So, ang suggestion, kuyog ka sa tao nga suod sa Ginoo para mahimo pud kang close sa Ginoo sa lakto do pagkastorya. Tanawa si Eliseo. Nga wa mo biya sa iyahang discipler na si Elias. Kay tinguha ni Eliseo na kung mamatay si Elias, siya ang mupanunod sa power. Kaya nagtuo siyang naagyoy abilidad si Elias, ang iyang discipler. Tanawa. Sa diha nga mikayab si Elias padung sa langit, sa wala pa dahil sa nikayab, nangayo gid siya og bahin. That's why siya ang nahimong next in line kay Elijah. Kay kung nikuyog to siya sa balasubas at tong mga panahon na, adi gid to mahimong propeta si Eliseo, mahimo tong balasubas po. Kay depende man na sa imong ginakuyugan. Mao nakita na mga Kristohanon, kanunay gyud dikit sa mga tao nga close sa Ginoo. Kaya kung dili ka mo dikit sa ilaha o mo dikit ka sa diliingon nimo, patay kang bata ka. Disgrasya may tabo nimo. Kaya wa man kay madungog ato. For example, tao nga talagsara mo simba. Isa nga, I like simba, Brad kay. Masama nang simba, Brad, sunod na. Perminti man ang simba, talagsara man ning laag na to. Ikaw karon kay dikit man ka sa ilaha. Mao gyud. Bitaw pud no. So kinahanglan makigdikit ka sa mga ginatawag red hat aron nga pabilin ka nga baga kayo sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kabasig nahibulong ka ba? Kani adto dasig man kay ko, basig lahi ang imong gikuyogan, mong naluya ka. Basig nakabarkada ka og wala gyud nagakayo. Kun dili ga ice pa sa kabugnaw. Mao nang naluya pud kag apil. So mo na surround yourself with people nga diin init og nagakayo sa pag-alagad sa Ginoo. Yang yun ako ang tanan sa pagtindog. Mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo, don't allow the fire to be quenched. Ayaw sugot nga mapalong ang kalayo diha kanimo. Kung gakayo ka naman, kung nag-start ka man nga murag nag-desire nga mag-alagad sa Ginoo, ayaw sugot na mapalong na siya. Isa sa mga hinungdan na mapalong na siya is by grieving the Holy Spirit. Ayaw pasuba ang balaang Espiritu. And all sin grieves God. Tanan na sala makapasubo sa Ginoo. O muapikto kini diha kanimo, muhatag kini og kaluya diha kanimo. Keep in touch and obey the Holy Spirit. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo og tumana ang tandog sa balaang Espiritu kanimo. Because He is the initial deposit God has given to us, assuring us of our salvation and seal of God's ownership of God. Remember,
Nang nanag-iya kanimo, ang Ginoo na, ug dili na ikaw. So all you have to do is to obey God, to serve God, padayon sa pag-alagad sa Ginoo, padayon nga mamuhat sa mga butang na makapahimaya sa Ginoo, para pabilin pud kang magmainiton sa imong pag-alagad sa Ginoo. Let us pray. Amahan namo nga langitnon, dalaykon ka Ginoo ni taknaa sa kabuntagon. Kami mapasalamaton Ginoo sa imong pulong nga naga-remind kanamo sa pag-sustain sa amo ang revival fire Ginoo. Aside ka Ginoo nga ang kalayo mabati lamang kung adunay revival. Pero tabangan usab nimo kami nga dili mapalong ang kalayo sa amo ang revival Ginoo. Kung dili padayon kaming magmainiton, magakayo sa among pagpangalagad nga na kanimo. Aron nga dili kami mapukan sa bisan unsa na mga pagsulay o makalisdanan sa kinabuhi. Sa among pagpamauli karon, ubanan nimo ang matag usa kanamo, ampingan ang among mga kinabuhi diha sa kadalanan ug ihatod nimo kami sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay together sa among mga minahal sa kinabuhi na wala gayoy mga dautan na mudangat nga naha kanamo. Hangtod sa tibuok semana Ginoo ug hangtod sa among panagkita pag-usab Ginoo, imo kaming pagaubanan ug pagapanalanginan. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Kristo, ang kalinaw ug ang pakikambit, makikuban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong bundag sa tanan. God bless everyone.